ایک بار پھر دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ 25 سال کی عمر میں دوبارہ دلہن بننا میرے لیے ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ میری آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی کیونکہ مجھے اپنی پہلی سہاگرات یاد آ رہی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا تھا اور اس نے آتے ہی مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ جذباتی تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے کچوکے لگا رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگایا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ ماضی پھر خود بخود میری پلکوں کے دریچوں پہ اترنے لگا تھا۔ جانے من بہت حسین لگ رہی ہو، لیکن اگر میرے آنے سے پہلے کوئی خوبصورت سی نائٹی پہن لیتی تو میں اور بھی فدا ہو جاتا۔ مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھیں، لیکن ارد گرد وہ نہیں تھا جو مجھے سنائی دے رہا تھا۔ میں نے تھک کر پھر آنکھیں بند کی تھی۔ ارے میری جان، اتنی خوبصورت نائٹیز میں نے الماری میں لا کر رکھی ہیں، میرے آنے سے پہلے دیکھ تو لیتی۔ تمہیں میسج کیا بھی تھا کہ تمہارے لیے بڑے خاص کپڑے لایا ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑتے وہ مجھے الماری تک لے گیا تھا اور پھر جو نائٹی نکال کر دکھائی تھی، میں نے شرم سے نظریں ہی چرا لی۔ کچھ تو حد ہوتی ہے یار، میں تمہارے آنے سے پہلے ہی کیا ایسے کپڑے پہن لیتی؟ تمہارے دوست کی اماں 4 چکر کاٹ گئی ہیں، میں نے گھبرا کر اس سے کہا تھا۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، چلو اب تو میں نے کنڈی لگا دی ہے نا، اب یہ پہن کر دکھاؤ، پتہ تو چلے میری جانے جہاں صرف چہرے سے ہی حسین ہے یا جسم بھی لاجواب ہے۔ وہ دھیرے سے اپنی انگلی کو میرے ماتھے سے پھیرتا لبوں تک لایا تھا اور پھر اس نے اپنے انگوٹھے سے میرے لبوں کو دبایا تھا۔ میں ایک دم ہی گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ میری اس گھبراہٹ پر وہ پھر سے زور سے ہنسا تھا۔ کہنے لگا، اتنا کیوں گھبراتی ہو؟ میرے نکاح میں ہو، کوئی غیر تو نہیں؟ کس کر مجھے کمر سے پکڑ کر اس نے اپنے قریب کرتے ہوئے الماری سے لگا دیا تھا۔ میرے پاس ہلنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو میرے لبوں پر رکھتے اپنی سانسوں کو میرے چہرے پر چھوڑا تھا اور اس کی سانسوں کی حدت نے مجھے پگھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں گہری سانسیں لیتی خود کو اس سے آزاد کروانا چاہتی تھی، لیکن اس کی آہنی گرفت بڑی ہی مضبوط تھی۔ جب اس نے مجھے یوں پھڑپڑاتے دیکھا تو کہنے لگا، تمہارا یوں مجھ سے بچنا مجھے اور بھی مزہ دے رہا ہے۔ محبت میں محبوب کی ایسی ادائیں تو اور بھی دیوانہ بناتی ہیں۔ میرے کانوں کی لو کو اپنے ہونٹوں پہ دباتے وہ کہنے لگا، مزید نہ آزماؤ میرے صبر کو، جاؤ اور جا کر اسے پہن کر آؤ۔ میرے ہاتھ میں نائٹی پکڑاتے اس نے مجھے واش روم کی طرف دھکیلا تھا۔ میں بڑی شرمائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا، اگر خود بدلنے میں ہچکچاہٹ ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں۔ اس کی بات سنتے ہی شرم سے میرے گال گلابی پڑے تھے اور میں نے خود کو جلدی سے اٹیچ باتھ روم میں بند کیا تھا۔ میک اپ ہٹانے کے لیے میں سیدھے شاور کے نیچے ہی کھڑی ہو گئی تھی اور سچ تو یہ تھا کہ اس وقت میں اپنے شوہر کی محبت میں بھیگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے اسٹریپس والی وہ سرخ نائٹی پہنی تھی جس میں میرا سارا ہی وجود واضح نظر آ رہا تھا اور میں کوئی خوبصورت کم عمر حسینہ لگ رہی تھی۔ اور جب میں واش روم سے نکلی تو مجھے دیکھتے ہی جمیل دیوانہ وار میرے قریب آیا تھا۔ مجھے باہوں میں بھرتے اس نے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور پھر دھیرے سے میرے کان میں کہا تھا، جانے من بہت ہی حسین لگ رہی ہو۔ میرے چہرے پر خود بخود ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اتنے میں میرے کانوں میں آواز گونجی تھی، کیا بات ہے دلہن، اکیلے اکیلے ہی مسکرا رہی ہو؟ کیا اس شادی پر بہت خوش ہو؟ میں نے ایک دم ہی گھبرا کر آنکھ کھولی تھی اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ سامنے جمیل نہیں، میرا بوڑھا شوہر کھڑا تھا جس سے کچھ دیر پہلے ہی میرا نکاح ہوا تھا۔ ماضی کی خوبصورت یادوں سے نکل کر میں حال کی تلخ حقیقت میں لوٹ آئی تھی۔
मेरी शादी एक 60 साल बुढ़े से हुई थी और ये रात मेरी इसके साथ सुहाग रात थी। और इसे एक लफ्ज़ ने मुझे सर से पाँव तक पसीना पसीना कर दिया था। मैंने घबरा कर खुद को अपने आप में समेटा। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठ गया और मेरे चेहरे पर झुकते हुए ऐसी हरकत की कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो 60 साल बूढ़ा तो बिल्कुल जवान घोड़े की तरह। जमील, शादी भी करोगे या छुप छुप कर बस छत पर मुलाकातें ही करोगे? मैं बहुत नाराज़गी से मुंह बनाए बैठी थी, क्योंकि ये मेरी फिर रात की 1 बजे छत पलांग कर हमारी छत पर आ चुका था। कहने लगा, यार शादी तो करनी है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरे सर पर 3 3 बहनों की जिम्मेदारियां हैं। अम्मा कहती हैं जब तक बहनों की शादी नहीं करोगे अपनी शादी की बात ना करना। जमील की बात पर मैंने इसे सीने पर हाथ मारकर धक्का दिया और कहा, अगर ऐसा ही था तो फिर मोहब्बत करने की भी क्या ज़रूरत थी? अपनी अम्मा से पूछ लेते ना कि अम्मा मोहब्बत करूं या नहीं। जमील पर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। पिछले 1 साल से हम यूं ही चोरी चुपके से मुलाकातें कर रहे थे। ऐसे ही मोहब्बत परवान चढ़ रही थी और जमील शादी का नाम लेने को राजी नहीं था, जबकि मेरे घर वाले मुस्तकिल तौर पर मेरे लिए रिश्ते देख रहे थे। आज भी कोई लड़के वाले आकर गए थे और इसीलिए मेरा मिजाज बिगड़ा था। देखो जमील, अगर तुम यही बातें करते रहे ना तो मेरे अब्बा मेरी शादी तय कर देंगे और मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। तुम तो जानते हो कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और सबसे पहले मेरी ही शादी होनी है। और फिर अब्बा तो लड़के पे लड़का देख रहे हैं। मैं क्या कहकर मना करूँ कि मुझे पड़ोस के जमील से मोहब्बत है, जो मेरे लिए अपनी अम्मा को राजी नहीं कर सकता। मैंने गुस्से से मुंह फेर लिया था। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। चांद आसमान पर चमक रहा था, लेकिन मेरा दिल अंधेरा हो रहा था। ये खौफ मुझे सता रहा था कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे किसी और के साथ रुखसत कर दिया तो क्या होगा। मैं तो जमील के सिवा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जमील ने मेरा मुंह पकड़कर अपनी तरफ किया और कहने लगा, झल्ली, ऐसी बातें क्यों करती है? मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। जमील ने प्यार से मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया था। फिर कहने लगा, यूं ही दूर दूर से बातें करेगी या फिर कुछ मुझे प्यार करने का भी इरादा है? वो धीरे से मेरे चेहरे पर झुका था। मुझे इसकी बात का मतलब अच्छे से समझ में आया था, इसीलिए मैंने इसे पीछे किया और कहा कि बस तुम्हें खाली अपनी ख्वाहिश पूरी करनी आती है। आज मैं पास नहीं आने दूंगी। अब जब शादी करोगे जब ही मेरे पास आना। जमील ने ज़बरदस्ती मुझे कस कर अपने बाजुओं में पकड़ा और कहने लगा, ये जो तुम्हारे नखरे हैं ना, ये मैं शादी की रात अच्छी तरह निकालूंगा। और फिर वो मुझे ज़बरदस्ती खींचता हुआ छत पर बनी स्टोर रूम में ले गया था और वहाँ टूटी चारपाई पर ही मुझे धकेल दिया। वो अक्सर रातों में ऐसे ही करता था। मुझसे मिलने आता तो फिर मुझे इस दो रूम में भी ले आता। मैंने नाराज़गी से इसे दूर करना चाहा, लेकिन वो अपने बस में ही कहा था। धीरे धीरे वो मेरे वजूद से खेलने लगा और फिर 1 घंटे तक हम दोनों एक दूसरे में ही मगन रहे और फिर वो वापस छत फैलांग कर चला गया। मैं जीना उतर कर नीचे आई तो अम्मा ने मुझे देख लिया। गुस्से में कहने लगी, रात 1 बजे तेरा छत पर क्या काम था? क्या करने गई थी? ये पहली दफ़ा था जब मैं नीचे आते हुए पकड़ी गई थी। अम्मा के आगे मेरी ज़बान गंग हो गई थी। बड़ा डर कर मैंने अम्मा से कहा कि गर्मी लग रही थी तो मैं छत पर चली गई थी। अम्मा कहने लगी, मेरे बाल देखकर ये क्यों खुले हुए हैं? कोई भूत चढ़वा के नीचे आएगी। मैंने अचानक ही बालों पर हाथ मारा था। जमील ने कब खेलते खेलते मेरे बाल खोले थे, मुझे पता ही नहीं चला। जमील को मेरे खुले बालों से इश्क था और ये इसी की हरकत थी कि मैं अम्मा के आगे लाजवाब खड़ी थी।
अम्मा गुस्सा करके अपने कमरे में चली गई और जब मैं कमरे में आई तो खुद को आईने में देखकर मुझे शर्म आने लगी। जमील मुझसे मेरा गंवारापन ले चुका था और मैं इस पर आंखें बंद करके एतबार करती। और फिर एक हफ्ते बाद एक ऐसी खबर मुझे सुनने को मिली जिसके बाद मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जो लड़के वाले मुझे देखने आए थे इनकी तरफ से हाँ का जवाब आ गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन मैं हद से ज़्यादा परेशान थी। इसीलिए जमील मुझे छत पर मिलने आया था, तो मैंने इसके सीने से लगकर खूब रोई और कहा कि अब तुम मुझे अपने हाथों से रुखसत कर देना, क्योंकि इसके सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। जमील कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता तो नहीं भेज सकता, अलबत्ता हम दोनों भाग कर शादी कर लेते। जमील की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। वो कहने लगा, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। अम्मा कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगी कि हम बड़ी 3 बहनों के होते हुए मैं शादी कर लूँ, इसलिए हम भाग कर निकाह करते हैं और फिर जब ये बात सबको पता चलेगी तो खुद सब हमारी शादी को कबूल कर लेंगे। मैंने जमील से कहा, यह मुमकिन नहीं है। मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ। अगर मैं इस तरह घर से भागूंगी तो मेरी बाकी बहनों का क्या होगा? तुम तो जानते हो ना कि फिर ये माशरा मेरी बहनों को सिर उठाकर जीने नहीं देगा। जमील ने गुस्से से मेरे बाजू को जकड़ा और कहने लगा, या तो इस माशरे और अपनी बहनों का सोच लो या फिर हमारी मोहब्बत का। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने को राज़ी हूँ, लेकिन तुम्हारे ही नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। कल को किसी और के साथ शादी हो गई तो मुझे इल्ज़ाम ना देना। जमील गुस्से में वापस चला गया था और मेरे हाथ पाँव कांपने लगे थे। इसने तो सब कुछ मेरे सर डाल दिया था और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा हाल बहुत बुरा था, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। जमील के सिवा मैं किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और अगर जमील के साथ भागती तो मेरे माँ बाप की इज्जत भूल जाती। ये सोचकर मेरा दिल राज़ी नहीं हो रहा था। ऐसे ही 10 दिन और गुजर गए और घर में मेरी मंगनी की बात बन गई। लड़के वाले धूमधाम से मंगनी करना चाहते थे। मेरे अब्बा भी बहुत खुश थे, क्योंकि घर की पहली शादी थी। अम्मा ने भी तैयारियां शुरू कर रखी थी, जबकि जमील मुझसे ही मुंह बनाकर बैठा था। इसे लग रहा था कि मेरी वजह से हम एक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मैं इसके साथ घर से भागने को राज़ी नहीं थी। और फिर जब मंगनी में 2 दिन रह गए और मुझे एहसास हुआ कि अगर अब भी मैंने कोई कदम ना उठाया तो मैं हमेशा के लिए जमील को खो दूँगी, तो इसी रात मैंने जमील के साथ भागने का फैसला किया और फिर हम दोनों खामोशी से घर से निकल गए। सारी रात हम दोनों रेलवे स्टेशन पर गुजारी और फिर सुबह वो मुझे कोर्ट ले गया, जहाँ हमने शादी कर ली। और फिर एक हफ्ते हमने जमील के दोस्त के घर में गुजारा और वहाँ जमील ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। इसकी मोहब्बत वाकई में मसरूर थी, ख़ास करके शादी की रात तो वो दीवानों की तरह मुझे प्यार करता रहा था। एक हफ्ता गुजर गया था। मैंने जमील से कहा कि अब मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। वो राज़ी हो गया और फिर जब हम दोपहर को 2 बजे के करीब घर लौटे तो मेरे घर पर खूब रश लगा हुआ था। घर में कोहराम मचा था। हालांकि मैं जाने से पहले ख़त में लिख कर गई थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ और जल्द ही वापस लौट आऊँगी, लेकिन जब मैंने रश देखा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं घर के अंदर पहुँची तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बाप की मैयत है और मेरी बहनें रो रही थीं। मेरी माँ ने मुझे देखा तो मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा बाप इस सदमे से मर गया था और मैं अपने बाप की मौत की वजह थी। मेरे घर वाले ने मुझे धक्के देकर निकाला था। मोहल्ले वाले थू थू कर रहे थे। जमील के घर वालों की भी खूब बदनामी हुई थी, इसीलिए जमील के बाप ने भी इसे भगा दिया था। हम दोनों बेसरो सामान रास्ते पर खड़े थे। ना जमील के पास कुछ था, ना ही मेरे पास। बाप की मौत के सदमे ने मुझे अलग तोड़ दिया था।
मैं अपने आप से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही। फिर जमील मुझे दोबारा अपने दोस्त के घर ले गया और वहीं मुझे रहने के लिए ठिकाना मिला। जमील खुद नौकरी की तलाश कर रहा था। इससे पहले जमील अपने अब्बा के कपड़े की दुकान पर बैठा करता था। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए नौकरी ढूंढने में इसे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। खैर, खुदा खुदा करके इसे नौकरी मिली, एक कपड़े की दुकान पर। ये वो काम करने लगा था। इसके दोस्त ने अपने घर का एक कमरा हमें दिया था और वो इसका किराया लेने लगा था। इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चल रही। दिन महीनों में बदलते गए और शादी को 8 महीने हो गए। ये 8 महीने मैंने एक ऐसे गिल्ट में गुजारे थे कि जो बयान से बाहर था। हर वक्त मैं खुद को अपने बाप का कातिल मानती। लेकिन फिर एक शाम न जाने जमील को क्या हुआ था कि वो मुझसे झगड़ने लगा। कहने लगा कि मेरे पीछे तुम मेरे दोस्त के साथ क्यों बातें बनाती हो। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई, क्योंकि मैंने कभी इसके दोस्त से बात नहीं की थी। वो कहने लगा, मैं खूब जानता हूँ, मैं सारा दिन दुकान पर खाक छानता हूँ और तुम यहाँ मेरे दोस्त के साथ इश्क माशूकी करती हो। मैंने जमील को समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। ऐसे ही वो खामोशी से रात को सो गया था। मैंने सोचा कि अगले दिन इससे बात करूँगी, पूछूंगी कि क्या हुआ है। लेकिन अगली सुबह उठते ही वो दुकान चला गया और जब वो वापस लौटा तो इस कदर गुस्से में था कि आते ही मुझे तलाक के 3 बोल सुना दिए। शादी के 8 महीने बाद ही मेरी और इसकी तलाक हो गई थी और मैं ये भी नहीं जानती थी कि इस तलाक के पीछे क्या वजह है। मैं बस हक्का बक्का सी जमील को देख रही और वो सर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही देर बाद रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। जबकि मैं पूरी तरह ही अपने हवास खो बैठी। मैंने जमील का गिरेबान पकड़ा और उससे कहा कि तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैंने घर छोड़ दिया, मेरा बाप मर गया, मैं तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देती आई और तुमने मुझे ही तलाक दे दी। वो कहने लगा, मैं गुस्से में था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि तुम मेरे पीछे इसके साथ बातें करती हो और फ्री होने की कोशिश करती हो, इसीलिए मैंने गुस्से में तुम्हें तलाक दे दी। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। वो अपने आप को पीट रहा था। जमील की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। मुझे सारा माजरा समझ आ गया। दरअसल जमील की दोस्त की अम्मा चाहती थी कि वो ये कमरा हमसे खाली करा लें और पिछले कुछ दिनों से दबे दबे लफ्ज़ों में वो मुझसे ये बात कह भी रही थी। लेकिन इतनी जल्दी कम पैसों में किराए का घर मिलना मुश्किल था और मैं जमील को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने ये बात जमील से नहीं की। जमील का दोस्त मुंह खोलकर अपने ही दोस्त को कमरा खाली करने का नहीं कह पा रहा था, इसीलिए इसने ये हर बार माना था कि वो किसी तरह जमील को मजबूर कर दे कि वो ये घर छोड़ दे। लेकिन जमील ने तो उल्टा मुझे ही छोड़ दिया था। और फिर जब ये बात जमील के दोस्त को पता चली तो वो भी बहुत शर्मिंदा हो गया। कहने लगा कि ये तूने क्या कर दिया, भाभी बुरी नहीं है, मैं तो बस अपनी माँ की वजह से परेशान होकर ऐसी बातें कर बैठा था ताकि तू अपनी बीवी को लेकर कहीं और चला जाए। और फिर मेरे शौहर को अच्छी तरह एहसास हो गया कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। वो मुझसे हलाला की कोशिश करने लगा। कहने लगा, मेरे खातिर तुम हलाला कर दो। जमील की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले इसने अपनी माँ को मनाने के बजाय मुझे रात के अंधेरे में घर से भगाया और अब अपने गुस्से में तलाक देकर मुझे ही हलाला के नाम पर कुर्बानी देने को कहने लगा। मैंने साफ इनकार किया और कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं अपनी माँ के आगे पाँव पकड़ लूँगी, लेकिन किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं करूँगी। हलाला मेरे लिए सिर्फ एक सज़ा है। जमील मेरे कदमों में बैठ गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए किसी ऐसे आदमी को तलाश करूँगा जो तुम्हारे साथ निकाह तो करेगा लेकिन वक्त नहीं गुजार सकेगा और फिर तुम मुझसे तलाक
لے کر واپس میرے پاس آ جانا، ہمارا حلالہ ممکن ہو جائے گا۔ میں نے جمیل سے کہا کہ ابھی تو میں عدت میں ہوں، اسی لیے میرے آگے سے اپنی شکل گم کرو۔ عدت مجھے سکون سے گزارنے دو، جب عدت ختم ہو جائے گی تو پھر میں دیکھوں گی۔ میں کچھ دن سکون سے فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں کیا نہ کروں۔ جمیل نے اپنی دوست کی اماں سے بات کی اور عدت گزارنے کے لیے ان سے مہلت مانگی، اور مجھے چھوڑ کر خود کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ بس مجھے پیسے دینے، راشن پانی پہنچانے کے لیے آتا، لیکن میں اس سے پردہ کرتی۔ اور پھر جب عدت ختم ہوئی تو وہ ایک بوڑھے آدمی کو لے کر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا اس سے نکاح کر لو، یہ تمہیں جلد ہی چھوڑ دے گا اور پھر تم میرے پاس آ جانا۔ جمیل نے خاموشی سے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ایک نامرد ہے اور اس سے شادی کر کے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں بھی جمیل کی باتوں میں آ گئی، نہ ہی واپسی کا کوئی راستہ تھا، نہ میں جمیل کو چھوڑنا چاہتی۔ میں نے تو اسے سچے دل سے محبت کی، اسی لیے میں نے جمیل کی باتوں میں آ کر اس بوڑھے سے شادی کر لی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ لیکن شادی کی وہ رات میری آنکھوں کے آگے گھومنے لگی جب میں اور جمیل ایک ساتھ تھے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن میرے دل و دماغ پر صرف جمیل کی محبت چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ بوڑھا کمرے میں آیا، میری جان نکل گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نامرد ہے۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا اور پھر وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ نامرد نہیں تھا، بلکہ بہت ہی عزت دار اور شریف مرد تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے بھلے ہی جمیل کے کہنے پر تم سے نکاح کیا ہے، لیکن طلاق اسی وقت دوں گا جب تم خود مجھ سے طلاق مانگو گے۔ جو ستم تم پر جمیل نے ڈھایا ہے وہ میں نہیں ڈھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ طلاق کوئی عام بات نہیں ہے، اسی لیے میں تمہیں عزت اور محبت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تم جب تک چاہو گی میرے ساتھ رہ سکو گی۔ پھر وہ آہستگی سے پوچھنے لگا کہ کیا تم میرے ساتھ شادی شدہ تعلق بنانا چاہتی ہو یا پھر میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ اس نے مجھے اضطراب میں دیکھا تو خود ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور پھر آدھی رات کے وقت شدید بارش شروع ہوئی تو مجھے خوف آنے لگا۔ مجھے اکیلے پن سے ڈر لگنے لگا تو میں خود اس بوڑھے کے کمرے میں دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ جاگ رہا تھا، اس نے مجھے اندر بلا لیا اور پھر اپنی مرحوم بیوی کی تصویریں دکھاتے ہوئے اپنی محبت کی داستانیں سنانے لگا۔ اس کی بیوی کسی بیماری میں مبتلا تھی اور اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ بے اولاد تھا اور اسی لیے جمیل اسے نامرد سمجھتا تھا۔ میں نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا، اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہے تھے، اور پھر میں نے اسے اپنا آپ سونپ دیا۔ وہ میرے ساتھ خلوت کے لمحات پا کر بہت زیادہ خوش ہوا تھا، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے ایک اچھی اور آسودہ زندگی دے سکتا ہے۔ اسے عزت کرنا آتی تھی اور اب یہی میری خواہش تھی کہ میرا جیون ساتھی میری عزت کرے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ پوری طرح وفادار رہوں اور دوبارہ جمیل کے پاس نہیں جاؤں۔ اگلے روز جب جمیل آیا تو میں نے اس سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوں اور دوبارہ طلاق کا تمغہ اپنے ماتھے پر نہیں سجانا چاہتی۔ یہ سن کر جمیل حیران رہ گیا تھا، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم نے ہمیشہ محبت میں مجھ سے قربانی مانگی ہے، اب قربانی دینے کی باری تمہاری ہے۔ تمہیں ہماری محبت کو بھولنا ہوگا۔ اور پھر جمیل کو گھر سے نکال کر میں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میرا شوہر اکبر ایک بہت اچھا اور نیک انسان تھا، بھلے ہی وہ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ تھا،
लेकिन इसे मेरी इज्जत करनी आती थी। और शादीशुदा ज़िंदगी में मोहब्बत के साथ इज्जत का होना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी और अकबर की शादी को 6 महीने होने वाले हैं और मैं उम्मीद से हूँ। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हूँ, लेकिन मेरे बाप की मौत का सदमा आज भी मुझ पर सवार है। मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि किसी गैर की मोहब्बत में